Good afternoon, sir. Cut. Tres. Cut. Dos. 5 ha? Sige. 200 lang yan, ah. Yes, Ma'am Chela, thank you. Tangkas si Matupang. Welcome to my life, idol. Master na yan. Dito tayo nagsak. Uy, kay Day Nungaling. Shoutout sa'yo. Loko talaga. Welcome to my live, mga idol. Sa mga bagong viewers ko dyan. Kanina pa po, mga half hour. Luksit Pangal, shoutout sa'yo. Welcome to my live. Lag-lag, not yet 3 kinds. Yes, ay ma'am, hindi nag 3 kinds. Panalo. Uy, nanalo pa rin daw, ma'am She, ay ma'am Lagalag. Yes, thank you, ma'am Shela. Pusoy ka dyan. Ito, putaw to. Ronel Kiotex. Putaw to. Buta ba? Oh, tryo, gitna, ay lalim. Aray ko, hindi pala full yun. Kala ko yung pool. Back. Ito yan. Straight. Aray ko. Panalo ko, ha? Oh, panalo lang dalawa to. Doble. 600, bayad kayo doon. Ayan. Panalo, 500. Sukulay ng 4. Pinatalo ng katabi, mga idol. 1, 2, 3, 4, 5. Panalo na, natalo pa. Yan. Tingnan nyo rin. Magkamali ng lagay mo. Pusoy sana. Kamali. Sa tryo eh. Ronel Cleotes. Hindi yan. 200. Cut. 200. Otso. It's good that you visit, sir. Yes, Ma'am Shela, thank you. Sana nag-enjoy kayo sa panonood ng amin live. Sir Papa Dudut, shoutout daw sa'yo, sabi naman Shela. Nasa Comsec. Oy, Aray ko, kalimbuno to. naglaki din ang Lock. dislike, subscribe. Baling bunot. Buti 200 lang. Aray ko, nakalak pa yung bangga. Kala ko lock din ako. Nga, huling bunot. Quadro 5. 4-5. Ganda na ng barahan natin. Sana baraha. 6 pairs. Puro ano. Isa pa. Lock din? Lock din? Isa pa, lock yan oh. Lock Isa din? pa. Wala. Wala. Kapus. Okay. 400. Ah. The boat recovered. Yes, no? Naka-recover pa yun. Tangkas si Matuk. Only 200 lang tayo.
Cut. Ah. Cut, cut. Cut, cut. Okay na to. Lagalag holiday. Yes, boss. Ay, yes, ma'am, madam. 300 yan, 300. Jack. 200. Pare. Thank you for viewing. Ano? Welcome to my live, idol. Soy, let's play. Masoy tayo, idol. Uy, Abner Manuel. Shoutout sa'yo. Yeah. Yes, yes, yes. Ma'am Sheila, welcome. Ma'am Sheila, good afternoon po. Lock na to, lock. Naman tayo, ma'am. Nice card. Yes, thank you, idol. Sige. Lock na to, lock na. Tabang lock. Lapas at lock yan ah. Ah. Hindi ko pang hindi nakita yun. Yung lock mo. Yes, Ma'am Sheila, good afternoon, ma'am. Glo. Ma'am Glo, good afternoon. Galing mo. Straight is straight. Tita Bukol, who is your opponent, boss? Boss. Wow. Boss Galing. Tuyo. Baraha. Full plus. Lakas. Aray mo po sa dito. Uy, Shalidi na naman sila, idol. Walang na. Straight. Yes. Shoutout sa 600. 229 viewers. Tingin ano? 400. 2, 3, 400. 400. Yan. Dos. Yes. Dos lang. It's holiday again. Yes, ma'am. Lagal. Sir, thank you for viewing. 400. 200 lang ako always. Queen. Uy, shoutout sa 300 viewers and 10 lang. Malaki ni Oh, Paris. thank you. Palambing naman po. Pa-subscribe. Ito. Holiday sana. Yes, no? Sayang ang 300. Hindi man sa mukha na. Lali na yung baba niya na eh. Baliktad ang matay eh. Better luck next time. Better luck next time. Aray. Yes, Felix Abalayan. Shoutout sa'yo, sir. Thank you for viewing to my live. Sir, sa share to party. Okay na to, ma'am, sir. Yes, sir. Lete po, bokol. Tab lang daw. Di pa no people. Yes, pwede nga rin yun, ma'am Lagalag. Oo, nakita niyo pa yun? Tukoy lang. Uy, salamat sa aking mga bagong viewers dyan. Pa-shoutout naman. Kay
Sa family Tamonte from Abrapo. Hirap ang Ala. Ariel bangka. Tamonte. Patay tayo dito. Yes, idol. Street Super Pargis. Respect di asang labanan namin, idol. Respect Uy! face. Talo pa tong isang to. May natalo pa nga, no? Hunter. Oh, buti di ako nagbiyak. Purpose, oh. Uy, nakapusoy ako, idol. Talo to. Naka-double Talo pay to, ah. tayo, idol. Pusoy ko dito. Double pay tayo, idol. Talo to, 300. Idol, nakapusoy tayo. Talo, 3. 400. 400. Yun, thank you. 400. Paldo. Thank you, idol. Holiday, yes, Marcella, holiday. Si boss.